we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Dula sa paliga sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City, misangko sa rambol. Upat ka sakop sa usa ka banay sa Santa Cruz, Davao del Sur, gingong nalanag og kabayo nga nahulog sa usa ka septic tank. Naluwas kaha? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa Barangay 30 sa Cagayan de Oro City. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. 8 ka mga estudyante ang gitabang human ng aluya ug dunay nakuyapan samtang nagpractice alang sa ilang recital sa usa ka auditorium sa Davao City kagabi. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, usa sa mga ginatanaw nga hinungdan sa maong tulungaan nganong nakuyapan ang pipila ka mga estudyante mao ang kagutom. Gani ato usab na sayran nga naka-off ang aircon sulod sa maong auditorium ug duha lang ka mga dagkong electric fan ang nagaandar sulod sa pila ka oras nila nga practice. Sa eksklusibong video, makita kining mga sakyanan sa Davao Central 911, BFP ug kapulisan sa gawa sa usa ka auditorium sa Anda Street, Poblacion District, Davao City, pasado alas 7 kagabi. Kini human matud pagrespondihan ang report nga dunay nakuyapan nga mga estudyante sa Santa Ana National High School sa Dakbayan. Gani, kining pipila ka estudyante gihatagan og tubig ug ipakaon human na lipong. Sumala sa principal sa tulunghaan, anaa sa 8 ka mga estudyante ang nangalipong. Samtang nagka-practice og sayaw sulod sa maong auditorium. Posible matod pa nga nagutman ang maong mga estudyante atol sa ilang practice. Ang nahitabo was ang affected were the grade 7 learners. It's their first time to present or to practice before a big stage. And then out of their excitement, they woke up very early, they ate very little. And then, of course, when we perform, it needs a lot of stamina and endurance. Apan gawas ni ini, ang ubang mga estudyante misulti nga igang matud pa sulod sa auditorium kay wala naka-on ang aircon. Gani sumala sa tagdumala sa maong auditorium, nasabutan matud pa nila sa tulunghaan nga ipagamit nga libre ang auditorium ato sa practice kagabi alang sa ilang presentation karong adlaw. Libre to siya nga rehearsal. Meaning libre, walay gi-provide nga aircon ang CAP management. So agreed na pud na between CAP and ang Ikapila na sab nga higayon nga adunay nakuyapan sulod sa maong auditorium. Giingnan na pud nako ang organizer mismo nga pagdala pud mo og electric fan. Kay ana mo gud nahitabo sa una walay fan ba walay hangin. So or unless magbayad ta og kuan ipaon na tong aircon. Sa karon, pinapanikambutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang DepEd 11 kalabot sa Itabo. Samtang, aduna say paymangno ang kapulisan. Mga ginikanan, especially sa mga nagdala sa mga bata, no, tan-aw na to ang welfare sa mga bata kung kaya ba nila ang whole day nga practice or dili. Kaya nga to alang diri sir, number 1 nato ang safety, ang seguridad sa mga bata. Hinuon na sa maayong kahimtang ang 8 ka mga estudyante nga nakuyapan. Wala na sab sila gidala sa ospital human daling naulian sa ilang kahimtang kagabi. Naka-perform na sab sila alang sa ilang annual recital karong adlaw. Sara, gibutyag usab sa tagdumala sa maong auditorium nga mas pugtan pa nila ang ilang pulisiya sa paggamit sa ilang mga pasilidad. Usan niini ang pagbawal sa paggamit sa ilang mga facilities kung dili naka-on ang aircon. Sara. Okay, daghang salamat Kent Abrigana.
Grupo sa mga basketball player o pipila nila ka mga kaubanan nagrambol sa basketball court sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City atol sa paliga sa kapistahan sa lugar. Ang gitumbok nga hinungdan ang initay sa dula. Ani ang report? Nang lupad nga mga kumo, ingon man mga balikas bisan asa. Ingon ani ang eksena atol sa nitabong awarding ceremony human ang gihimong basketball league sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City atol sa bispera sa kapistahan sa lugar. Ang rumble sumala pa nagsugod sa duha ka mga player nga daan ang nagkainitay sa dula pa lang hangtod sa awarding sa mga award. Gisiko matod pa sa usa ka player ang laing player nga misangpot na sa away sa duha o pag-restback sa ilang mga kaubanan. Midagan pa kuno sa pipila ka minuto una na undang ang kagubot sa basketball court. Sumala sa Puerto Police Station nga nakaresponde pa sila sa lugar o giuwang ang nagbangi nga mga grupo. Nakaresponde man ang atong mga kapulisan nato sir yung human doon po siguro ariglo sa ilang both side both party nila then nagpa-blatter o nagkasabot nga dito na lang sila magsabot-sabot sa barangay. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Barangay Council sa Bugo sa mong hitabo apan wala pa sila nagatubag sa atong mensahe. Hinoon sa Facebook post ni Barangay Kapitan Spencer Kailing, gibutyag ni ini nga iyang iban ang basketball team nga giingong nanguna og pagpangita og away sa mong liga. Magpadayon sab kuno ang ilang kooperasyon sa kapulisan sa puerto para sa seguridad sa barangay ug mga aktibidad niini. Doon ay paimang no sa dili pa magsugod ang dula nga posible walay kupot nga may tabo. Kasagaran mo na patanglitan lugar og ang dula ng sa gola na nato og mga sugal posta di agin may tabo nga magdinabanay gina sa kwarta. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mitahan na sa kapulisan ang mga nagrambol sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Kapulisan iduso ang kaso batok kanila. Ano ang report ni John Diaz Taban? Human nagrambol niya itong kadlawon sa Sabado. Sa 7 ka individual nga dalang bigit sa mong kagubot, 5 ang mitahan sa kapulisan kagabi. Dinhi nahusay ang duha ka kampo. Nagpinasayloay ug nagkasinabot nga dili na mopasaka og kaso. Pero sumala sa Davao City Police Office, ilang sampulan ning nagdala og kasamok. Iduso sa kapulisan ang kasong alarm and scandal batok kanila. Usa sa mga nalambigit menor de edad, i-turn over siya sa DSWD. Samtang dili na daw magpasaka og kaso ang tag-iya sa kananan sumala sa DCPO. Dapat dili ni siya pamarisan para dili sa dugon sa lain. Dapat ang ato ang kasong i-file sa ilaha ipadayon gihapon bisan pa sila naghusay. Ang alarm and scandal nga kaso usa ka public case. Busa pwede nga mismo ang DCPO ang mo-file sa kaso batok nila. But by virtue of the nature of the incident which is criminal under siya sa ato ang revised penal code, automatic gina basta criminal in nature ang nahitabo, it is as though sa government sila nakasala. And then katong mga nabiktima, sila na to ang kanang murag mo serve as witnesses for the government. Pwede usab daw mo pasaka og kaso ang mga nadisturbo o natroma tungod sa nahitabo. Ang multa niini 40,000 pesos, samtang pwede makulong hangtod usa ka bulan. Daan ang gimaduan ng tanang station commander sa syudad nga pakusgan pa ang pagpatrolya aron malikayan ang mga susamang insidente aron mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Illegal nga droga nga gisulayan ug palusot sa usa ka dalaw sa Misamis Oriental Provincial Jail na harang sa mga jail guard. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naharang sa mga personahe sa Misamis Oriental Provincial Jail kining ubay-ubay ka mga pakete sa gituuhang shabu nga gisuwayan pagpalusot sa usa ka dalaw nga si alias Jomar pasado 1:00 sa hapon adlang Lunes. Sumala sa investigasyon sa otoridad nga gisulod sa usa ka canned goods ang mga giingong shabu nga para unta kuno sa usa ka PDL nga si alias Randy. Nag-innovate man gud ang ato ang kining ato ang
kanang attempt nga magpalusot og drugas diri sa ato ang jail, nag-innovate ilang gikating og maayo ang can, then ilang gibalik ang label. So may kay nga pagkakuan din gisagulan din yag unom ka wala mahilabti. Dali sab kuno nilang gipatawag ang PDL nga si alias Randy. Apan sumala sa MOPJ, gilimod niini nga iyan droga ug wala kuno siya kaila sa suspect. Wala na muhatag pa og pahayag ang suspect nga si alias Jomar ug nakatakda kini pasakan og kasong illegal possession of dangerous drugs. Ginatunan basab sa mga otoridad ang kasong ipasaka batok sa nasangpit nga PDL. Hinaot unta nga atong i-reinforce ang reformation sa atong mga minahal sa kinabuhi nga naa diri sa sulod. So kung doon na may muhangyo og mga kontrabando, dili nato pagasuportaan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Giklaro sa Southern Philippines Medical Center nga negatibo ang mga bagong himugso nga may pailawom sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa gipagulang statement sa SPMC nga permado ni Medical Center Chief sa SPMC, Dr. Ricardo Audan, nakalatid nga as of March ning tuiga, walay nagpositibong newborn babies subay sa PMTCT o Prevention of Mother-to-Child Transmission HIV program sa pasilidad. Sukwahi sa nagkatag sa social media. Sa maong programa, voluntaryong mipailawom sa HIV screening test ang mga babdos nga pasyente. Base sa datos nga gihatag sa Department of Health Region 11. Sukad 1993, kano sa unang nga tala ang unang kaso sa HIV. 17 nga kaso sa mother-to-child transmission ang natala. Sa tuig 2023, sobra 7,000 ang kaso sa HIV sa Davao Region. Ang sobra 4,000 kaso niini natala sa Davao City. Daan ang giklaro sa DOH nga matambalan ang maong virus. Kinahanglan lang magpa-test aron mo pailawom na sa treatment. Ang tambal libre nga i-provide kanila. Upat ka mga sakop sa usa ka banay sa Santa Cruz, Davao del Sur ang giingong nangalanag human ni hapon og butete o pufferfish. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara nadakpan matud pa sa padre de pamilya nga usa ka mananagat ang maong butete ug ilahang gitunuan ug himo ilang sudan pang panihapon. Gawas sa magbanay nangalanag sab ang mga binuhing hayop kinsa nakakaunsab sa salin nga sudang butete. Nawad-an og kusog, nalipong og nagsuka-suka ang upat ka mga sakop sa pamilyang Marukin nga taga Sitio Danton, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang gitudlong hinungdan ang ilang gisudang butete o pufferfish. Gilayon silang gidala sa ospital sa Digos City. Lanag daw sila sa butiti. Mo to nako na pag adto na lang mag hospital kay delikado na anak ko sa iyaha. Niya to kung pag umangkon mo di na kanang nagrabian. Kay nakuan daw siya kanang luya wala siya kusog di nakatindog. Ana sa 2 kilos nga butete ang nadakpan sa padre de pamilya nga usa ka mananagat ug dayon kining giluto nga gibutangan og tuno ug maoy ilang gisud-an pang panihapon kagabi. Apan kaganinang buntag, duna na sila gipangbati. Anad yun na sila kang butiti, mao yun na ilahang kuan mo kaon yun na sila butiti. Kay maayo mong gusto kung pag umangkon mo kuan anak kanang makuha daw palay-palay. Kabi na timingan yun. Daw kamatyon na kining usa ka iring, apa namatay na ang laing iring ug manok. Human gibahugan matud pa sa salin nga nilutong butete. Dili na matud pa bag-o sa pipila ka mga residente sa lugar ang pagkaon og butete. Bisan sayod sila nga dili kiniluwas kaunon. Mukaon pud ko kay may man minilot pud ko ang uyuan. Sumala sa Municipal Agriculture Office sa Santa Cruz, dunay toxin ang butete nga delikado kung makonsume sa mga tao. Ang butete manggod kay naagi na siya sa English pufferfish no naagi na siya toxin nga naa sa iyahang lawa. So ang Bureau of Fisheries or ading fisheries sector diri sa ato ang Municipal Agriculture Office wala jud nag-recommend nga pwede nato kaunon ang butete. Ginabawal sab ang pagmamaligya sa samang klase sa isda. Makakwas lang butete, recommend lang namo nga ibalik lang pud sa dagat.
Sara, karong adlaw sab na discharge na gikan sa ospital ang duha sa mga biktima samtang ang laing duha nagpabiling natambalan sa ospital. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulo ka panimalay ang nasunog sa Barangay Pampanga sa Davao City. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Davao City Fire District, duha ka panimalay ang totally damaged ug usa ang partially damaged ato sa sunog pasado alas 2 kaghapon sa hapon sa Barangay Pampanga sa Davao City. Miabot sa kapin 4.5 billion pesos ang natalang danyo sa insidente. Hinuon walay natala nga naangol atol sa pangitabo din anaa sa duha ka magbanay ang apektado. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa maong insidente. Duha ka pastor ang arestado sa Ipil, Zamboanga, Sibugay human maaktuhang nga maligya og dili lisensyadong mga pusil. Nakuha gikan sa mga sospek usa ka caliber 45 nga pistol ug usa ka KJ9 caliber 9mm submachine gun. Nakip mga bala niini sa posisyon sa 54 anyos ug 62 anyos nga pastor nga wala nang ginganlan pa sa otoridad. Nadakpan ang duha sa gipagayong entrapment operation sa Diversion Road, Purok Gumamela, Barangay Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay adlawng Sabado. Sumala pa, dugay na kunong ginabantayan sa kapulisan ang duha ka pastor nga illegal nga nagapamaligya og mga pusil. Balhog na sa Ipil Municipal Police Station ang duha ka suspitsado nga wala nami pagula pa og pahayag. Usa ka kabayo ang malampusong na-rescue human nahulog sa abandonadong septic tank sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano ang report ni Argil Relator? Gibalbag kining culvert nga gihimong pundasyon sa septic tank sa usa ka luna sa Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur aron makuha ang nahulog nga kabayo adlong Martes. Pertinang tusmawa sa tubig sa maong abandonadong septic tank sa kabayo nga naghulat nga mahaw-as siya. Gabi pa kuno gitugway ang maong kabayo sa lugar apan buntag na dihang namatngunan nga nahulog kini. Gikaliguan niya tapos gipakaon niya og sagbot kay para makuan kay basi daw lagi dag maluya. Hinoon malampusong nakuha ang kabayo apan namatikdan sa tag-iya nga naluya kini. Nagpasalamat ang tag-iya sa mga mitabang sa paghawas sa iyang kabayo. Sanglit, katambayayong nila ang maong kabayo sa bukid. Ang pangkating na mo og saging, ug kanang lubi. Pangkargahan na mo ba para sa pamugas lagi. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Upat ka magkabanay ang naluwas humanatanggung sa laod dihang nahutdan og gasolina ilang gisakyang bangka sa Sarangani, Davao Occidental. Giling naglusan og search and rescue operation ang Coast Guard Substation Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Human nakadawat og report nga dunay bangka nga natanggong sa laod ug nadala na sa mga balud. Sa investigasyon, nahutdan matud pa og gasolina ang maong motorized bangka samtang naglawig na sa kadagatang sakop sa Barangay Kinina sa Sarangani Island. Dunay kargang mga kopras ang maong bangka nga padulong sa Jose Abad Santos aron dito ibaligya. Gito padulong sa Coast Guard Substation Jazz ang maong bangka ug gihatagan og gasolina aron nga maluwas nga makauli sa ilang mga lugar ang mga sakay. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka suroyanan sa Pulumulok South, Cotabato ang ginadayo karon. Gumikan sa kapresko sa hangin ug bugnaw nga sapa. Gipalibutan sab kini og daghang mga punuan sa kawayan ug mga kahoy. Sa mga nature lovers dinha, tara ato kining suruyon pinaagi nining report. Limpyo og presko nga hangin, bugnaw nga tubig sa sapa, ug hilom nga palibot. Perfect alang sa buot mag-chill with Mother Nature. Kini ang musugat kanimo niining lugara sa Purok 5 Dam sa Barangay Landan, Pulumulok South, Cotabato. A few minutes away lang gikan sa sentro sa Pulumulok.
Gipalibutan kini og kapin 8,000 ka mga klase-klaseng punuan sa kawayan ug mga kahoy. Nga niadtong 2009 pa gisugdan og tanom sa pamilya sa labit. Niadtong March 2024 lang giablihan sa publiko ang maong suryanan. Tambayan lang daw unta sa pamilya ang lugar kaniadto. Apan nakadesisyon sila nga ablihan kini sa publiko sanglit daghan na ang nagadayo dinhi. Gumikan sa kanindot sa lugar ug daghan sab ang mga ligo, labi na matag weekend. Among naabdan kining magbarkada nga sila Maria ug Michelle nga nag-chill sa lugar kauban ng ilang mga barkada. Kanang nindot siya niya, makarelax ka og imuhang kung gusto nimo makahuna-huna og mga nindot so makarelax ka diri nga dapit niya isa pa bugnaw kay ang tubig niya fresh food kaayo niya kanang hilom pod siya. Worth it ang kalayo so pag maka-visit mo diri bugnaw jud ang tubig and malesen ang imong mahula-huna problema. Kamatiktan sab nga halos tanang mga gamit sa lugar gama sa kawayan gikan sa mga lamesa, mga bangko hangtod sa cottages. Bisan mga kutsara, tinidor, luwag, ingon man baso ug plato. Gama sa kawayan. Laraw sa tag-iyang nga maminusan ang paggamit og disposable og plastic materials ug paagi sab nila kini sa pagpreserba sa kinaiyahan. Pinaagi sab sa tabang sa DTI ug usa ka pribadong organisasyon. Ang ang ginapromote diri nga suryanan is po ang about sa pagmahal sa kalikasan. Magtanong jud ta og kawayan or dili mga kahoy kay para aning water shade na to para pag-abot sa panahon ang ato ang mga future nga mga kaapuhan makita pa jud nila. Sa karon sila una ang nangunay og himo sa mga produkto apan naglaom sila nga pinaagi niini makahatag sila og oportunidad o panginabuhian sa mga residente sa lugar. Nagabaligya sab sila og mga similya sa nagkadaiyang variety sa bamboo trees. Katong walay mga trabaho jud nga mga tao, matagaan sila og mga income po nila nga ginagmay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nakisadya sila Kapuso actor Tom Rodriguez o Kapuso sparkle artist Paul Salas sa Kapuso Mall Show sa Zamboanga City. Ato silang pagbisita, gipaambit nila ang ilang pagkahingangha sa Chabacano nga lengguwahe sa mga Zamboangueño. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Kilig overload ang Kapuso fans atol sa Kapuso Mall Show nga gipaygayon sa KCC Mall de Zamboanga sa Zamboanga City. Unsaon kay dream come true diyang nakita na nila sa personal sila Kapuso actor Tom Rodriguez, lakip ang cast sa Shining Inheritance kasi sparkle artist Paul Salas. Ilabihan ang kahugyaw sa fans diyang mi-perform na si Paul. Apan mas nahimong intense ang kilig sa pagharana ni Tom sa Kapuso fans. Ang guwapo! Ang pango din! Ano po, masaya? Sana bumalik siya dito ulit. Ilabihan sab ang pasalamat sa duwa sa init nga pagdawat kanila sa mga Zamboangueño. Siyempre, ang unang purpose ko lang naman ay mapasaya. Kami ni Kuya Tom, mapasaya ang mga taga-Zamboanga. So, grabe, nakakataba ng puso. Heatwave din. Heatwave ang pagmamahal ng mga Zamboangueño sa atin. Atol sa ilang pagbisita, gipaambit sab nila Tom ug Paul ang ilang pagkahinganga sa lengguwahe nga Chabacano sa mga taga-Zamboanga City. Ilabi na si Paul, nga unang higayon pa lang nakabisita sa syudad. mga salita nila, kasi parang kakaiba siya. Hindi siya yung basta Bisaya o Ilonggo, kasi Ilonggo po ako. So siguro kapag nagsalita sila, may onting accent sila na parang medyo Kastila. Samtang si Tom, kinsa ikaduwa na nga nakabisita sa Zamboanga City, nalingaw sa Mala Spanish nga lengguwahe. Pastiche siya ng Spanish tsaka ng medyo parang familiar siya sa akin. Medyo parang Bisaya, Waray, Ilonggo na parang halo-halo din. Sarap pakinggan. Kanina yung greeting, ustedes, ano yun? Bienvenidos. Buot daw niyang ma-explore pa ang syudad, ilabi pa nga doon na siya'y dugong Zamboangueño. Nakapunta na ako dito sa Zamboanga before, pero my great-grandfather was from here. Kaya I would like to explore those roots. Kasi yung alam kong roots ko yung sa Samar lang, pero hindi ko pa na-explore yung sa Zamboanga na sites. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Sa kalibo ka mga estudyante sa Marawi City, nakadawat og financial assistance gikan sa gobyerno.
Gipangunahan ni Senadora Amy Marcos ang pagpang-apod-apod og financial assistance sa mga estudyante sa Marawi City ug kasigbit nga mga munisipyo sa talaan sa Lanao del Sur Provincial Social Welfare and Development Office. Ana sa 1,000 ka mga estudyante ang nakadawat og 5,000 pesos nga financial assistance. Ang pondo gikan sa DSWD-AX kon assistance to individuals in crisis situation. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao, ganagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Panayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.